کیا آپ نے کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں اکیلے لیٹے ہوئے یہ سوال اپنے دل سے پوچھا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں کہاں ہوں گا؟ ہم سب نے کسی نہ کسی کو دفن ہوتے دیکھا ہے، کسی اپنے کو، کسی دوست کو، کسی اجنبی کو۔ ہم نے مٹی ڈالتے دیکھا ہے، فاتحہ پڑھی ہے، واپس گھروں کو آ گئے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو مٹی کے نیچے گیا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ آواز جو کل تک بولتی تھی اب خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ آنکھیں جو دیکھتی تھیں اب بند کیوں ہو گئیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا وہ ختم ہو گیا یا کسی اور دنیا میں داخل ہو گیا؟ یہ سوال صرف تجسس نہیں، یہ سوال ہم سب کے دل کا خوف ہے، کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ ہم سب کے ساتھ۔ ہم دنیا میں جتنے بھی مختلف ہوں، ہماری نوکریاں مختلف ہوں، ہماری پریشانیاں مختلف ہوں، لیکن موت کے معاملے میں ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ہم سب کے لیے ایک دن آئے گا جب سانس رک جائے گی اور روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم مریں گے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، سورۃ زمر 29 آیت 42۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت گہری حقیقت بتاتی ہے۔ روح خود نہیں نکلتی، موت حادثہ نہیں، اور موت اندھی نہیں، موت ایک ملاقات ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ ذرا تصور کریں، ایک انسان جو کل تک دنیا میں مصروف تھا، فکر، ذمہ داریاں، خواب، اچانک سانس بھاری ہو جاتی ہے، آنکھیں اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، صحیح مسلم 920۔ یعنی روح نکل رہی ہوتی ہے اور انسان اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دنیا ختم ہوتی ہے اور اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ جونی روح نکلتی ہے، فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اسے زمین پر نہیں چھوڑتے، وہ فوراً اس روح کو جنت کے کفن میں لپیٹتے ہیں اور ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس سے بہتر خوشبو زمین پر کبھی محسوس نہیں کی گئی۔ پھر روح کو لے کر آسمان کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ فرشتے کسی آسمان کے دروازے سے گزرتے ہیں تو وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، اور دنیا میں رکھے گئے اس کے بہترین ناموں کے ساتھ۔ ہر آسمان کے دروازے اس روح کے لیے بغیر رکاوٹ کے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ روح 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کا نام الین میں لکھ دو۔ یہ کوئی عام فہرست نہیں، یہ نیک روحوں کا اعزاز نامہ ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، اب اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اسی سے اسے پیدا کیا تھا اور اسی میں لوٹانا ہے۔ جب روح واپس لائی جاتی ہے تو وہ اپنے جسم میں لوٹتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب قبر میں سوال و جواب کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن نیک بندے کے لیے قبر کوئی قید خانہ نہیں بنتی، قبر پھیل جاتی ہے جہاں تک نگاہ جا سکے۔ جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا قبر میں داخل ہوتی ہے، سکون، خوشبو اور راحت ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اسی لمحے ایک خوبصورت چہرے والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ تب نیک بندہ دل سے پکار اٹھتا ہے، اے اللہ، قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے گھر والوں اور اپنی جنت کو پالوں۔ یہی ہے برزخ کی دنیا، جہاں نیک روح عذاب میں نہیں، تنہائی میں نہیں، خوف میں نہیں، بلکہ عزت، سکون اور امید کے ساتھ انتظار میں ہے۔ یہ انتظار قیامت کے دن تک ہے، لیکن ایسا انتظار جیسے مسافر منزل کے بالکل قریب ہو اور جانتا ہو کہ اب تھکن ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اگر روح نافرمان ہو، اگر زندگی اللہ سے دوری میں گزری ہو، گناہ معمول بن چکے ہوں اور توبہ ٹالی جاتی رہی ہو، تو پھر موت کا منظر بدل جاتا ہے۔ آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ساتھ کھردرا کفن ہوتا ہے، بدبودار خوشبو ہوتی ہے، جہنم کی خوشبو۔ وہ سرہانے آ کر بیٹھتے ہیں اور سخت آواز میں کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کی طرف نکلا۔ روح یہ سنتی ہے اور کانپ جاتی ہے۔ وہ جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، رگوں میں، نسوں میں، ہر کونے میں پناہ ڈھونڈتی ہے، لیکن اسے زبردستی نکالا جاتا ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो ऐसे निकाली जाती है जैसे गीली ऊन को कांटों से खींचा जाए। हर कांटा गोश्त को चीरता है। जब रूह निकलती है तो फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उसे हाथ में नहीं रखते। फौरन उसे उस बुदबूदार कफन में लपेट दिया जाता है और फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन यहां नेक रूह जैसा इस्तकबाल नहीं होता। जब ये रूह पहले आसमान पर पहुंचती है तो दरवाज़ा खोलने की इजाज़त मांगी जाती है। पूछा जाता है, ये कौन है? जवाब आता है, ये फलां बिन फलां है, लेकिन बदतरीन नामों के साथ, वो नाम जिनसे दुनिया में पुकारा जाता था। तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इसके लिए आसमान के दरवाजे ना खोलो। फिर हुक्म होता है, इसे ज़मीन की तरफ लौटा दो, और रूह को नीचे फेंक दिया जाता है जैसे कोई चीज़ ऊंचाई से गिरा दी जाए, और फिर ये रूह अपने जिस्म में लौटाई जाती है। अब कब्र का मरहला शुरू होता है, वो मरहला जहां सवाल होंगे और जवाब सिर्फ ईमान देगा। ये अल्फाज सख्त हैं, लेकिन ये नफरत के लिए नहीं, ये हमें जगाने के लिए हैं। ये हमें अभी लौट आने का मौका याद दिलाने के लिए हैं, क्योंकि जब रूह निकलने लगती है तब तौबा का वक्त खत्म हो चुका होता है। एक बहुत साल बाद रूह का ताल्लुक कब्र से होता है, लेकिन रूह मिट्टी में कैद नहीं होती। रूह को कब्र की नेमत या कब्र का अजाब महसूस होता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे। सही बुखारी 1377। मॉडर्न लाइफ रिफ्लेक्शन। हम क्यों भटक गए हैं? अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ आएं। हम आज क्यों इतने बेचैन हैं? क्योंकि हमने आखिरत को भुला दिया है। हम एंग्जाइटी में हैं क्योंकि हमें लगता है सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह पर यकीन नहीं कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। हम दूसरों की ज़िंदगियां देखते हैं और अपनी ज़िंदगी छोटी लगने लगती है, लेकिन मौत हमें कहती है सब बराबर हो जाएंगे। अल्लाह ने हमें रूह का अंजाम क्यों बताया? ताकि हम जाग जाएं, हम रुक जाएं, हम पलट आएं। ये इल्म खौफ के लिए नहीं, सुकून के लिए है। जो इंसान जान लेता है कि असल ज़िंदगी आगे है, वो दुनिया की दौड़ में खुद को नहीं खोता। अगर आप ये सुनकर डर गए हैं तो ये भी रहमत है, क्योंकि जो दिल जिंदा होता है वो ही डरता है। अल्लाह फरमाता है, कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। यानी रूह का अंजाम आज भी बदला जा सकता है। हम आज ही शुरू कर सकते हैं। एक सच्ची तौबा, 5 वक्त की नमाज, एक गुनाह छोड़ने का फैसला, अल्लाह से दिल की बात। क्योंकि रूह की दुनिया अचानक शुरू होती है। मरने के बाद रूह कहीं गायब नहीं हो जाती, वो एक नई हकीकत में दाखिल होती है, या तो सुकून की दुनिया या इंतज़ार की सख्ती। और इसका फ़ैसला हम आज कर रहे हैं। ये वीडियो मौत का ऐलान नहीं, ये ज़िंदगी की दावत है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को सुकून दिया है या आंखें नम कर दी हैं, कमेंट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वीडियो को उस शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो ज़िंदगी की दौड़ में अपनी रूह खो बैठा है, क्योंकि सबसे बड़ी नेकी किसी को आखिरत याद दिलाना है।